श्री महालक्ष्मी मंत्रस्य भृगुऋषिः निभृछन्दः माहेश्वरी पेचक वाहने इह पूजास्थाने आवाहन संस्थापनं रहि सिंहासने विराजितं कुरु नमः स्वाहा। ओं लां श्री महालक्ष्मी स्वागतं नमः। ओं श्री महालक्ष्मी अर्घ्यं स्वाहा। ओं श्री महालक्ष्मी आचमन स्वधा स्वाहा। ओं श्री मधुपर्व स्वधा स्वाहा। ओं श्री महालक्ष्मी वस्त्र परिधानं स्वाहा। ओं श्री महालक्ष्मी कपोलें सिंदूर नमः। ओं श्री महालक्ष्मी आभरण नमः। ओं श्री महालक्ष्मी पद्मपुष्प नमः। ओं श्री महालक्ष्मी नाना गंध द्रव्य पुष्प नमः। शीतल सुमनोहरं पुष्पाणि। ओं श्री महालक्ष्मी दीपं धूपं ओं नैवेद्यं स्वाहा। ओं लं क्लीं श्रीं लक्ष्मी नारायणं। ओं लक्ष्मी पद्माश्विनी श्वेतं पद्म गजवाहिनी परमहंस गोत्रोणां देवी प्रवरं भार्गवं शंख चक्र दुर्भांगुर धन्यकस्य कर्पद्धि कमले दधिमस्य कुंभकाक्ष प्रलीपा वैकुंठवासिनी नमो नमस्ते। ओम महालक्ष्मी नमस्तुते। ओम महालक्ष्मी नमस्तुते। जय महालक्ष्मी। नमस्कार दर्शक बंधु, आज मार्गशीर मास शेष गुरुवार मु अर्चना मो यूट्यूब चैनल को आपण मानक समस्त को स्वागत करुछि। आज मार्गशीर मासर शेष गुरुवार माँ लक्ष्मी आज पूजा आराधना पाई समस्ते व्यस्त, तेणु आज मु मोर यूट्यूब चैनल रे आपण मानक पाई किछि स्पेशल जिनस रखिछि। आपण जेते जल्दी केते कम समय रे आपण मां को पाई पिठा प्रस्तुति करि परिबे से विषय रे आज मु आपण मानकु कहिबी। दर्शक बंधु, प्रथमे आमे अनली भोग विषय रे आमे आलोचना करिबा। आमे ये अनली भोग पाई आमे प्रथमे नडिया कदली क्षीर छेना गुड़ गोलमर्च आउ कर्पूर अदा टिके ताकू छेचिकी आमे प्रथमे सखाळे अनली भोग मां को अर्पण करिथिलु। एइटा सखाळु हेइथिला बस। तापरे आमर आमे पूर्व दिन बिरी चाउल बतुरे देकी आमे रखी देइथिलु। आग बिरी को अलगा बाटी देलु, चाउल को अल्प बिरी सहित बाटिकी रखीदेलु। खाली बिरी बटा मध्य किछि रखी देइथिली, आउ चाउल खाली भी किछि रखी देइथिली छाणीकी ताकू ग्राइंड कर देकी ताकू छाणी ताकू मु गुंड करी ताकू चलै देइथिली मंडा पिठा करिबा पई। आउ सेही थरु ए सब प्रस्तुत होइछि। प्रथमे मु कहूछि आमर एई काकेरा पिठाटी एथिरे आमर खाली नडिया आउ छेना दिया जाइछि। नडिया छेना गोलमर्च अदा ये सब पड़ी के फास्ट पूर तैयारी होइछि। तापरे एटा केवल आमर अटारे तैयारी होइछि ए काकेरा पिठाटी। आउ एटा होछि एटा आमर अल्प किछि चाउल गुंड आउ सुजी अल्प आउ किछि अटा ए तीनिटा मिसेकी आमे ए काकेराटा प्रस्तुत करिछु। एथिरे आमर पान मधुरी पड़िछि। आउ एइटा आमर केवल हेइछि जंता हेइकी हेइछि आउ तापरे छणा हेइछि। प्रथमे आमे कड़ाई रे पानी दे देकी सेथिरे गुड़ नडिया गोलमर्च गुजराती सब मिसई देकी आमे ताकू कोन कलु ना गरम फुटी जेतबेले आसिला आमे सेथिरे रखिथिबा विभिन्न जो इंग्रेडिएंट्स आमे अटा सुजी चाउल गुंड को पकई देकी आमे कौन कलु ना ताकू जंती देलु। जंती हो सारा परे ताकू ठंडा करी ताकू चकटिकी गोल गोल करके आमे यही शेप देइचु। एथरे पान मधुरी पड़ची। या बहुत भल लगे आ देह पाई भी भल। गुड़ रे मेनली तैयारी या समस्ते खाई परिबे, इवन डायबिटीज लोक भी खाई परिबे। ए पिठाटी भी भल। एथिरे भी सेमती किछि ये नाही, एटा केवल चाउल गुंडरू एटा हमर हेइची। आ एटा हला गुटे
मिक्सड चितौ इथिरे अल्प बिरी मिसची चाउल नड़िया मिसिकी एटा ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ସରୁ ଚକୁଳି ଟାଇପ୍ର ଏଥିରେ ଆମର ପଡ଼ିଛି ଅଦା ଗୋଲମରିଚ ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ ହେଇକି ସେଥିରେ ମିଶିକି ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ବଡ଼ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଏଥିରେ ଆମର କେବଳ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଗୋଲମରିଚ ଅଦା କର୍ପୂର ଏସବୁ ପଡ଼ିକି ଏଇଟା ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ପିଠା ଏଇଟାରେ ଆମର ଆମେ ଯେଉଁ ଚକୁଳି ଆଣ ବାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ସେ ଚକୁଳି ଆଣରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତାୱାରେ ଗୋଲ କରିକି ଦେଇକି ଆମେ ଚାରିକଡ଼କୁ ଆମେ ତାକୁ ଲମ୍ବେଇ ଦେଲୁ ତା ଦେହରେ ସେଥିରେ ଆମେ ଧନିଆ ପତ୍ର କଟା ଅଦା ଗାଜର ଟିକେ ଏସବୁ ମିଶେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟଫିଂ କରିକି ତା ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଛେନାର ଷ୍ଟଫିଂରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ସରୁ ଚକୁଳି ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ତ ଜାଣିଥିବେ ସରୁ ଚକୁଳି ଏଥିରେ ଆମର ଚାଉଳ ଭାଗ ଟିକେ ଅଧିକା ଆଉ ବିରି ଭାଗ କମ୍ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପିଓର ଚାଉଳରେ ଏ ପିଠାଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଚାଉଳରେ ତାକୁ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିଦେଇକି ତାକୁ ଆମେ ଚଲେଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଜନ୍ତି ଦେଇଥିଲୁ ଜନ୍ତି ଦେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ପୁର ଦେଇକି ଏଇଟା ବନେଇଛୁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟଫିଂ ପିଠା ଏଥିରେ ବି ସେଇ ଛେନା ନଡ଼ିଆ ମିଶିକି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଢ଼ା ଚକୁଳି ଏଇଟା ହେଲା କେବଳ ଅଦା ଧନିଆ ପତ୍ର କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ କର୍ପୂର ଆଉ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ପଡ଼ି ଛୋଟ ଛୋଟ ବରା ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେକା ଟାଇପ୍ର ବରା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଟାଇପ୍ର ପିଠା ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଛୁଞ୍ଚି ପତ୍ର ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ପିଠା ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଚିତଉ ପିଠା ଏଇଟା ପୁରା ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚାଉଳରେ ହେଇଛି ଅଳ୍ପ ସାମାନ୍ୟ ଚୁଡ଼ା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ମିଶିଛି ଚୁଡ଼ା ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକେ ମିଶିଛି ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ ମିକ୍ସ ପିଠା ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର କେବଳ ଚାଉଳରେ ପିଠାଟା ହେଇଛି ଚାଉଳ ଜନ୍ତା ହେଇକି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ବରା ଏଥିରେ ଆମର ବିରି ବଟାରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା କଟା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଧନିଆ ପତ୍ର ଅଦା ଲୁଣ ସାମାନ୍ୟ ଭୃସଙ୍ଗ ପତ୍ର ଏସବୁ ପକାଇ ଦେଇକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ଦେଇକି କିଛି ସମୟ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଦେଲୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଆମେ ଛାଣିଲୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମାଆଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଜିନିଷ ତେଣୁ ଆଜି ଆମର ବରା ହେଇଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ହେଇଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏଇ ବର୍ଷ ମାର୍ଗଶିର ମାସରେ 4 ପାଳି ଓଷାର ବିଭିନ୍ନ ପିଠା ପଣା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଲି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଧନ ଧାନ୍ୟରେ ପୂରି ଉଠୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଦେଉଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନୋଟିଫିକେସନରେ ଯିବ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦେଖିପାରିବେ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।